பிரியமானவர்களே, Beloved, ప్రియులారా, இனிமேல் தெய்வீக சம்பந்தமான துருபதேசம் என்ன? what about the wrong doctrines concerning the divine healing? ఇక మీదట దైవిక సంబంధముగా దురోపదేశం ఏమి? மருந்து எடுக்கலாம், ஜெபிக்கவும் ஜெபிக்கலாம். You can take the medicine and also you pray. ఔషధము తీసుకుని వచ్చును, ప్రార్థించవచ్చును. மருந்து எடுக்கணும், ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி துருபதேசம் பண்றான். There is a moral doctrine to take the medicine as well as pray. ఔషధము సేకరించవచ్చును, మందు ప్రార్థించవని చెప్పి దురోపదేశం బోధించినది. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? What do the scriptures say? లేఖనం ఏమి చెప్తున్నది? விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும். The fervent prayer shall save the sick. విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగులను రక్షించును. அருமையான வாக்குத்தத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It is giving very good promises. ప్రివెంటివ్ వాగ్దానములు ఇవ్వబడిను. 2 நாளாகமத்திலே ஒரு மனுஷன் In 2 Chronicles, a particular person, రెండో దిన వృత్తాంతంలో ఒక మనుషుడు தன் வியாதி நேரத்துல கர்த்தரை அல்ல பரிகாரிகளையே தேடினான் என்று தேவன் துக்கத்தோடு சொல்லுகிறார். God is giving briefly saying at the time he was diseased, he was only after the physicians. తన యొక్క వ్యాధి సమయంలో దేవుని కాక వైద్యుని వెతకని చెప్పించబడును. யாரு? ஆசா. Is Asa. ఎవరంటే ఆస. 16 2 நாளாகும் 16 12. 2 Chronicles 16:12. రెండో దిన వృత్తాంతం 16-12. ஆசா அரசாண்ட 39ஆம் வருஷத்திலே தன் கால்களில் வியாதி கண்டு தன் நோவு மிகவும் உக்கிரகமாயிருந்தது. அவன் தன் வியாதிகளிலும் கர்த்தரை அல்ல பரிகாரிகளையே தேடினான். அப்ப ஆண்டவர் தன்னை தேடும்படி எதிர்பார்க்கிறார் வியாதி நேரத்துல. ஆனால் இவன் என்ன செய்தான்? கர்த்தரை அல்ல பரிகாரிகளையே தேடினான் என்று அவர் குற்றம் சாட்டுகிறார். The Lord anticipated that he should seek only him at the time of his sickness, but he sought not to the Lord but to the physician. అయితే యెహోవా వ్యాధి సమయంలో తన వద్ద విచారణ చేయమని చెబుతున్నాడు. అయితే ఇతడు యెహోవా వద్ద విచారణ చేయక వైద్యుల వద్దనే విచారణ చేసెను. சிலர் சொல்றாங்க பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியம் தேவன் இயேசுவே சொல்லி இருக்காருங்களே. Some say Jesus himself. என்ன வெளிப்பாடு? Physician is necessary for the sick people. కొంతమంది చెబుతున్నారు రోగులకు వైద్యుడు కావాలని చెప్పి యేసే చెప్పినారు కదా. ఎటువంటి ప్రకటన? சரி, அந்த வைத்தியன் யார்? Then who is that physician? సరే, ఆ యొక్క వైద్యుడు ఎవరు? யாத்திராகம் 15:26 தான் அந்த வைத்தியர் சொல்லி இருக்கிறது அங்கே. The physician is find out in the Exodus 15. నిర్గమకాండం 15:26 ఆ యొక్క వైద్యుడు చెప్పి ఉన్నాడు, நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். I am the Lord that healeth thee. నిన్ను స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే. MBBS டாக்டரும் கிடையாது, RMPயும் கிடையாது. Neither MBBS nor RMD. ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కాదు, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ కాదు. இயேசுதான் வைத்தியர். Jesus is the physician. యేసే వైద్యుడు. இயேசுவின் நாமம் தான் ஔஷதம். The very name of Jesus is the medicine. యేసు యొక్క నామమే ఔషధము. ரத்தம் தான் ஔஷதம். The blood of Jesus is the medicine. యేసు యొక్క రక్తమే ఔషధము. தேவனுடைய வார்த்தை மருந்து. The very word of God is the medicine. దేవుని యొక్క వాక్కు మందు. பரிசுத்த ஆவிதான் டானிக். The Holy Ghost is the tonic. పరిశుద్ధాత్మే టానిక్. இவ்வளவு காரியங்கள் இருக்கும் பொழுது கூட ஜனங்கள் பரிகாரிகளை தேடும் பொழுதுதான் கர்த்தர் துக்கப்படுகிறார். It's all these things when the people are seeking about the physician, God is grieved. ఇన్ని కార్యములు ఉండగా ప్రజలు యెహోవా వద్ద విచారణ చేయక వైద్యుని వద్ద విచారణ చేసినప్పుడు యెహోవా దుఃఖపడుచున్నారు. ஜெபிச்சு மருந்து குடிக்கணும்ன்றான். They say taking the medicine as well as pray. ప్రార్థించి ఔషధము తీసుకోమని చెబుతున్నారు. நான் சொல்றேன் ஜெபிக்காமலே குடிங்க, சுகம் கிடைக்கும். I say without praying you take the medicine, you will be healed. నేను చెబుతున్నాను ప్రార్థించకుండానే ఔషధం తీసుకోండి. சீனாவிலையும் ரஷ்யாவிலையும் ஜெபிச்சா மருந்து குடிக்கிறான். In people அவன் மருந்தை உண்டாக்கும் பொழுதே கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லி உண்டாக்குறான். மருந்தை குடுக்கும் பொழுதும் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றான். குடிக்கிறவனு இல்லைன்னு சொல்லி குடிக்கிறான். People in China and Russia, do they have the belief in God, but they are அவனுக்கு சுகம் இல்லையா? ఎందుకు చైనా వాడు రష్యా వాడు కూడా మందును కలుగు చేసినప్పుడే దేవుడు లేడని చెప్పి కలుగు చేసినాడు. అతను త్రాగుతున్నప్పుడు కానీ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ దేవుడు లేడని ఇచ్చినాడు, అతను స్వస్థపడలేదా? மருந்துக்கு குணமாக்கும் வல்லமை இருக்கு. There is a divine power, a healing power for the medicine. మందుకు బాగుపరచే శక్తి ఉన్నది. அந்த குணமாக்கும் வல்லமைன்னு சொல்றது தற்காலிகமானது. But that power of healing is only tentative. అయితే ఇక బాగుపరచే శక్తి అనేది తాత్కాలికంగానే. ஆனால் மருந்து என்ன செய்கிறது? But what do the medicine do actually? అయితే మందు ఏమి చేయించినది? ஒரு வைத்திய நிபுணர் எழுதின அறிக்கையை படித்தேன். I saw about the bulletin of the eminent doctor. ఇక వైద్య యొక్క ప్రవీణుల యొక్క ఒప్పుకోలు నేను చదివితిని. அவர் சொல்லுகிறார், They say వారు చెబుతున్నారు, மருந்து வியாதிக்கு தற்காலிக விடுதலை அளிக்கிறது. medicine is giving only tentative relief for man. ఔషధం అనేది వ్యాధికి తాత్కాలిక నివారణ చేయించినది. ஒரு வியாதியஸ்தனுக்குள்ளே செல்லுகிற பல மருந்துகளின் கூட்டுத்தொகை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வியாதியை உண்டாக்குகிறது. The composition of all the medicines going inside a man, it breeds
disease which is very, very complicated to the medical field. ఒక వ్యాధిగ్రస్తులోనికి వెళ్ళడే ఆ యొక్క ఔషధముల యొక్క మొత్తము కూడా కనిపెట్టాలంటే ఒక వ్యాధిని కలుగు చేయించినది. அதனால என்ன நடக்குது? So what happens then? అందువల్ల ఏం జరుగుతున్నది? இப்ப இவரு நெஞ்சு வலிக்கு மருந்து எடுத்திருக்காரு. Now he has taken medicine for the chest pain. ఇతను ఇప్పుడు గుండె నొప్పికి మందు తీసుకొని ఉన్నాడు. நெஞ்சு வலி போச்சு, மருந்து உள்ள இருக்கு. The chest pain has gone, but the medicine is there. గుండె నొప్పి పోయినా అయితే మందు தலைவலிக்கு மருந்து கொடுத்திருக்கு. The medicine is given for the headache. తలనొప్పికి మందు ఇచ్చెను. தலைவலி போச்சு, மருந்து உள்ள இருக்கு. He is free from the headache, but the తల medicine నొప్పి is there. పోయిన మందు లోపల ఉన్నది. வயிற்று வலிக்கு மருந்து உள்ள போயிருக்கு. The medicine has gone for the stomach ache. కడుపు నొప్పికి మందు లోపలికి వెళ్ళెను. வயிற்று வலி போச்சு, The stomach ache has gone. కడుపు నొప్పి పోయేను. ஆனா அந்த மூணு மருந்து என்ன நடக்குது? What about the sediments of the three అయితే components ఇక of the మూడు medicine? మందులు కూడా ఏమి జరుగుతున్నది? இப்ப முதுகு வலி உண்டாகி Now it has make the spinal pain. ఇక్కడ వీపు నొప్పి కలుగు చేయించినది. டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு சொல்றாரு, ஐயோ இதுக்கு இங்க மருந்து கிடையாது, அமெரிக்காவுக்கு போங்கன்னு சொல்றாரு. After the medical checkup, the doctor says the conclusion is no medicine here. You got to go to the America. వైద్యుడు పరీక్షించి చెబుతున్నాడు ఇక్కడ మందు లేదు, అమెరికాకు వెళ్ళాలని చెబుతున్నాడు. அமெரிக்கன் சொல்றான், இப்பதான் ரிசர்ச் பண்றோம், மருந்து ரெடியான உடனே அனுப்பி வைக்கிறோம், நீங்க உங்க சொந்த ஊருக்கு போயிருங்க. The Americans are saying we are under observation and is under research. After finding out that we'll give you until such time you be in your own place. అమెరికా వాడు చెబుతున్నాడు ఇప్పుడే యొక్క మందును మేము పరీక్షించున్నాము, అయితే అది కనిపెట్టిన తర్వాత మేము పిలిచాం కనుక మీరు మీ సొంత ఊరికి వెళ్ళండి. நாங்க ஃபிளைட்ல அனுப்பி வைக்கிறோம், பிளேன்ல அதை அனுப்பி வைக்கிறோம், நீங்க போங்க. இவர் பார்சல் வரும்னு காத்து கிடந்து இப்ப கடைசியில எங்க போயிட்டாரு? போயிட்டார். And they said the medicine will be in the airlift. உச்சி வெளுக்கையிலே 3 காலு, ஊருக்கு போகையில எத்தனை காலு? So he has gone with all proper orders. పంపిదమని చెబుతున్నాడు, ఇతనైతే వెళ్ళిపోయాను. பார்சல் வந்திருக்கு இவர் பேர்ல. Now the parcel has come. ఈయన పేర్ల పార్సల్. போஸ்ட்மேன் தேடுறான். Postman is ஆபிரகாம் எங்கே? ஆபிரகாம் போயிட்டாரு. Abraham is dead and gone. వెళ్ళిపోయాను. எங்க போயிட்டார்? Where has he gone? எக்ஸர்வீஸ் மேனுக்கு எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற கிரவுண்டுக்குள்ள இருக்கார். He is just before the ground opposite to the ex-service man. ఎక్సర్విస్ మ్యాన్ గా ఎదురుగా ఉన్నాడంటే గ్రౌండ్ లోనికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. மருந்து வந்திருக்கு இப்போ. The medicine has come. ఇప్పుడు మందు వచ్చెను. இப்படிதான் அநேகருக்கு சம்பவிக்கிறது. Many people are receiving such a. ఈ విధంగా అనేక మందికి సంభవించినది. ஆனால் தெய்வீக சுகம்னா என்ன? Then what about the divine healing? అయితే దైవిక స్వస్థతగా ఏమి? தெய்வீக சுகம் ஒரு மனிதனுக்கு உண்டாகி ஒரு வியாதி சுகமானால் அந்த வியாதி திரும்ப அவனுக்கு வரவே வராது. If a man receives the divine healing, thereby is healed, that disease will never come to him. దైవిక స్వస్థత ఒక మనిషిని కలిగి అతను దైవిక స్వస్థత పొందినలా ఆ యొక్క వ్యాధి తిరిగి మనిషికి రానే రాదు. அதான் இயேசு சொல்றார், அந்த ஆவியை விட்டு நீ இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ, ஆனா மறுபடியும் அவனுக்குள்ளே போகாதே. So he commands and rebukes the spirit. டாக்டர் சொல்லுவானா? எந்த டாக்டரா சொல்லுவானா? Will any doctor say as Jesus அவன் தான் எங்களை கூப்பிட்டு ஜெபிக்க சொல்றானே ஆஸ்பத்திரியில. நான் போய் கேட்டிருக்கேன், டாக்டர் என்ன ஜெபம் பண்ணணும்? பாஸ்டர் ஏராளம் வியாதியஸ்தர் வரும்படியா ஜெபம் பண்ணுங்க, என் பிசினஸ் டல்லா போகுது. The doctor asked me to. இது ஒரு ஜெபம். ஒரு மருந்து கடைக்காரன் டெடிகேஷன் பண்றதுக்கு என்ன கூப்பிட்டான். நான் கேட்டேன், என்னையா ஜெபம் பண்ணோம்? ஐயா மருந்து ஏராளம் ஜெபம் பண்ண ஜெபிங்க, என் மருந்து ஏராளம் விற்கணுமா? அப்ப நான் என்ன ஜெபம் பண்ணோம்? ஆண்டவா இந்த கடையில ஏராளம் மருந்து விற்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும்? ஜனங்களுக்கு ஏராளம் வியாதியை கொடு, அப்பதான் ஏராளம் பேர் இங்க வருவான். அதுதானே அந்த ஜெபத்துல மறைஞ்சிருக்கிற ரகசியம், அதுதானே. நான் சொன்ன மருந்து கிடைக்க மட்டும் என்ன ஜெபிக்க கூப்பிடாத ஐயா. ஒரு நர்ஸ் வந்து சொல்லிச்சு, ஐயா என்ன வேலையை விட்டு தள்ள போறாங்க. நான் கேட்டேன், ஏன் தள்ள போறாங்க? வியாதியஸ்தரே வரமாட்டாங்க. அப்ப நான் என்ன ஜெபிக்கணும்? நிறைய வியாதியஸ்தர் வர முடியும். இந்த அம்மாவுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கணும்னா நான் ஜெபிக்கணுமா? ஆண்டவரே ஊர்பட்டவனுக்கெல்லாம் நீ வியாதியை கொடு, அதுக்கா எங்களை வச்சிருக்கு? டாக்டர் சொல்லுவானா இந்த வியாதி இவனை விட்டு புறப்பட்டு போக கடவுது, இனிமேல் இந்த வியாதி இவனுக்குள்ளே? அப்படி அவன் ஜெபிச்சான், அடுத்த நாள் கடையை இழுத்து மூட வேண்டியதான். వైద్యుడు చెప్పున ఇక వ్యాధి నుండి వెళ్ళిపోవాలని, ఇక మీద రాకూడదని చెప్పి ప్రార్థించిన అదిగో చెప్పినది తర్వాత దినమ తన యొక్క దుకాణం మూసివేయవలసినది. ஆனால் இயேசு என்ன சொல்றார்? But what did Jesus say? అయితే యేసు ఏం చెప్తున్నారు? இந்த ஆவியை இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ, மறுபடியும் அவனுக்குள்ளே போகாத. He rebuked the spirit to go away with him, that it not come again. ఈ ఆత్మ ఇతని నుండి బయటికి వెళ్ళిపోము, మరలా అతనికి వెళ్ళకము. பன்னிக்குட்டிக்குள்ள போனாலும் மனுஷனுக்குள்ள போகாத. When it goes to the piglets, it should not go to the mankind. పందుల పిల్లలోనికి వెళ్ళినప్పటికీ మనుషుల్లోనికి వెళ్ళవద్దు.
ஒராள்கிட்ட புதிய ஆத்மாட்ட பைபிள் படிக்க கொடுத்தா அந்த இயேசுநாதர் இப்படி பண்ணிட்டாரு 2000 பண்ணி சாகடிச்சிட்டாரேன்னு சொல்றாரு. When I gave the scripture to the new soul, he said that Jesus Christ killed 2000 pigs. ఒక క్రొత్త ఆత్మ వద్ద బైబిల్ చదువుటకు ఇచ్చినప్పుడు అతను చెప్పి ఉన్నాడు 2000 పంది పిల్లలను కూడా చంపేస్తున్నారు యేసునాథుడు. அந்த ஒரு ஆளுக்கு சுகம் கிடைச்சதை பத்தி கவலைப்படல, 2000 பண்ணி செத்ததை பத்தி ரொம்ப He is not துக்கப்பட்டார். glad for the one soul being healed. He was grieving over the 2000 pigs are being drowned. ఆ యొక్క ఒక వ్యక్తి దొరికిన స్వస్థత గురించి చింతపడలేదు. 2000 పందులు చనిపోయినప్పుడే ఇతను చింత కలుగుతున్నది. அந்த பண்ணிக்குள்ள மட்டும் இயேசு அனுப்பி இருக்காவிட்டால் அந்த ஆவிகள் வேற எவனுக்குள்ளே அது புகுந்திருக்கும். Lord Jesus sent forth the spirit into 2000 pigs, it would have gone and entered the. ஒருவேளை 2000 பேருக்குள்ள ஏறிச்சுனா என்ன நடக்கும்? Or if it gone to the 2000 people, what happened? ఆ యొక్క పందుల్లోనికి మాత్రం ఆ యొక్క దయ్యములు పంపకుంటే ఆ యొక్క దయ్యములు వేరే వ్యక్తులకి వెకిన ఒకవేళ 2000 మందిలోనికి వెకితే ఏం చేయగలము? அந்த நாட்கள்ல பண்ணி அவ்வளவு அத்தியாவசியமாங்க. In those days the pigs are so important. ఏకదినములో ఆ యొక్క దినములో పందులు அப்ப தேவையா? In those days நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பண்ணிக்கறி என்ன செய்யக்கூடாது? சாப்பிடக்கூடாது. according to the law or the commandment they அப்ப should. எதுக்கு அவன் வளர்க்கறான்? Then why they are rearing? ఎందుకు అతను పెంచున్నాడు? பால் கறக்கவா? Is it to எதுக்கு ஐயா பண்ணிய வளர்க்கறான்? ఎందుకు పందులు what పెంచున్నాడు? for he was rearing? அப்ப இயேசு பார்த்தாரு, ஒரே நேரத்துல இவனுக்கு விடுதலையும் கொடுக்கணும், அவனுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தின்படி ஒரு நியாய தீர்ப்பும் கொடுக்கணும். So Jesus want to give a liberty to this man or deliverance, and I go to give a judgment, a sentence to the man who was rearing the pigs. అప్పుడు యేసు చూసెను ఒకే సమయంలో ఇతనికి విడుదల వలన ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం అతనికి న్యాయ విధిని కూడా నేర్పించాను. பண்ணிய வளர்த்தி ஏராளம் பேர் ரகசியமா பண்ணிக்கறி சாப்பிடுறான் அந்த காலத்துல. In those days they are having the pig sty and eating the pork then. அதனால இப்ப பண்ணிக்கறி சாப்பிட கூட நான் சொல்லல, நீ சாப்பிடு, பைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா சாப்பிடு. Today you need not say, I do not say that you should not అందువల్ల take ఇప్పుడు the pork. పంది మాంసం తినకూడదని నేను చెప్పట్లేదు, మూల వ్యాధి ఉన్నట్లయితే తినుము. ஆனா அந்த பண்ணி நெருங்குண்டு சாகாம இருக்கணும், அதை பாத்துங்க. But the pig should not be strangled to death. అయితే ఇక పందిని వచ్చి నలిపివేసి நல்லா வெட்டி அந்த ரத்தம் எல்லாம் போற அளவுக்கு It பாத்துக்கோங்க. should be cut, all the blood must be oozed out. சிலர் அந்த பண்ணிய தண்ணிக்குள்ள அனுப்பி மூச்சு முட்டை வச்சு சாகடிக்க வைக்கிறாங்களாம், அதை நீங்க கவனிச்சீங்க. பண்ணி வெட்டுற இடத்துல போய் நல்லா கவனி. People are plunging the pig into the water and making them to suffocate and be killed. కొంతమంది అయితే పందిని నీళ్ళలో ముంచి చంపుతున్నారట, మీరు చాలా గమనించండి. மற்றபடி இப்ப பண்ணிக்கறி சாப்பிடுறதுல தப்பு கிடையாது. It's no இப்ப நீ wrong. மாடு சாப்பிடலாம், பண்ணி சாப்பிடலாம், நாய் கூட சாப்பிடலாம். You can take the mutton, the pork, even the meat of the dog. நாகாலாந்துல சாப்பிடலையா? And in Nagaland people they do పంది take. మాంసం తినవచ్చును, కుక్క మాంసం తినవచ్చు, నాగాలాండ్ లో తింటలేదా? நாகாலாந்துல நாய்க்கறி தான் பயங்கர காஸ்ட்லி ஐட்டமா, கிடைக்க மாட்டேங்குது சரக்கு. The meat of the dog is the costliest item in Nagaland. నాగాలాండ్ లో అయితే కుక్క మాంసమే చాలా ఖరీదట, దొరకనంటున్నది తింటకు. ஆக்சிடென்ட் ஆனா மனுஷன் கூட ரோட்ல கிடப்பானா, நாய் கிடக்காது. ஏன்னா அவன் தூக்கிட்டு ஓடிடுறான். After the accident man can be there in the road, but the carcass of the dog should be taken up. యాక్సిడెంట్ అయినట్లయితే మనుషుడు కూడా రోడ్ లో ఉంటున్నాడట, అయితే కుక్కకి యాక్సిడెంట్ అయితే இயேசு பார்த்தார், நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அவன் தவறு செய்கிறான். Jesus looked, he is hindering according to the law. యేసు చూసిన ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం మాత్రం తప్పు చేస్తున్నాడు. அதனால அந்த பிசாசுக்கும் தெரியுது, இவன் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறி பண்ணி வளர்க்கறதுனால இயேசுட்ட கேக்குது, நாங்க அந்த பண்ணிக்குள்ள போட்டு வா. இயேசுகிறார், போ, நான் ஹைவேயை உண்டாக்குறேன், பிராட்வேயை உண்டாக்குறேன், போ. The devil asked because he is infringing the law, so he asked permission Jesus to go into that. He said, I'll ask you to go through the highways and you go into it. అందువల్ల యొక్క ధర్మశాస్త్రం నిరాకరించిన వారిని చూసి ఇక దయ్యం చెప్పిన ఇక పందులకి నేను వెళ్ళాలని చెప్పిన, అందువల్ల యేసు అనుమతించిన, నేను రహదారి కలిగి చేస్తున్నాను, వెళ్ళము. ஆனா சிலருக்கு பண்ணி செத்து போச்சுன்னு துக்கம். But many people are grieved over the death of the swine. అయితే కొంతమందికి పందులు చనిపోయారని చెప్పేది దుఃఖము. நீ அவனை விட்டு வெளியேறி அவனுக்குள்ளே திரும்ப போகாதே. You should be away with him, you should never go into him. నీవు అతని నుండి బయటికి పొమ్ము, తిరిగి அதை விசுவாசிங்க. You must have దాన్ని belief. నమ్ముడే. உங்களை விட்டு போன ஆவிகளானாலும் பாவமானாலும் வியாதியானாலும் திரும்ப நமக்குள்ள வரக்கூடாது. Whether the spirits or the diseases or any sins of God, it should not come back. నిన్ను వదిలిపెట్టానంటే దయ్యమైనప్పటికీ, పాపమైనప్పటికీ, వ్యాధులైనప్పటికీ తిరిగి రాకూడదు. விசுவாசம் உள்ளவர்கள் கரங்களை வைத்து ஒரு அல்லேலூயா போடு. அந்த பிசாசு இனிமேல் உனக்குள்ள வரக்கூடாது. Let not the devil come again into you. ఆ యొక్క దయ్యం ఇక మీద నీలోనికి రాకూడదు. அதனால தெய்வீக சுகம்னா தெய்வீக சுகத்துல இருக்கணும். So divine healing means you must be in the divine healing. అందువల్లనే దైవిక స్వస్థత అని చెప్పినప్పుడు దైవిక స్వస్థత ఎందు ఉండవలను. பிரியமானவர்களே, Beloved, ప్రియులారా, அப்ப டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் தேவையா?
Do you need doctors and nurses? వైద్యులు దాదులు కావాల్సినారా? ஜனங்கள் விசுவாசத்துல வர்ற வரைக்கும் அவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். Until such time the people come into this belief or the faith, they are needed by them. ప్రజలు విశ్వాసంలో వచ్చు పర్యంతం వారికి కావాల్సినారు. பாடுகள் சம்பந்தமான துருபதேசம் என்ன? What about the false doctrine concerning the suffering? శ్రమల సంబంధంగా దురోపదేశం ఏమి? கிறிஸ்தவன்னா பாடுபடக்கூடாதுன்னு சிலர் போதிக்கிறாங்க. Some people are just preaching, if they are Christian, you should not suffer. క్రైస్తవుడైనడలా శ్రమ పడకూడదని చెప్పి కొంతమంది తలంచున్నారు. ஆனால் வேதம் அப்படி சொல்லவே இல்லை. But the Bible does not say like that. అయితే లేఖనం మట్టు చెప్పలేదు. தேவபக்தியாய் நடக்க விரும்புகிறவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யப்படுவார்கள்? துன்பப்படுவார்கள். People who want to live in the godliness way, they will be suffocated, they will be tormented. సద్భక్తిగా ప్రవర్తించే వారందరూ కూడా హింసించబడదురు. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிப்பவர்கள் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசிப்பார்கள். People are going the straight way, they will be going to the eternal life. ఇరుకైన ద్వారములో ప్రవేశించేవారు నిత్య జీవనానికి அநேக உபத்திரவத்தின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும். They got to go into the kingdom of God through many tribulations. అనేకమైన శ్రమల ద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించాలి. இக்கால பாடுகள் இனி வெளிப்பட போகும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கதல்ல. Present afflictions are not compared to the glory to be appeared in the coming time. ఇహలోకపు శ్రమలు రాబో మహిమకు ఎన్నతగినవి కావు. நீங்க லேசான உபத்திரவம் நித்திய கன மகிமையை உண்டாக்கும். The very light affliction is going to go pass and very quickly will give the eternal weight of glory. అతి త్వరలో తొలగిపోయే చులకన ఉపద్రవములు మహిమయాయి இருக்கிறதே. Let all the tribulations are glory unto thee. ఉపద్రవం మీకు మహిమై ఉన్నది. மரண பரியந்த உண்மையாய் ஜீவ கிரீடத்தை தருவேன். You be faithful until the death. பாடுகளை பற்றி பயப்படாதே. You did not fear about the suffering. నమ్మకమును జీవ కిరీటము శ్రమల గురించి భయపడకము. ஆனால் ஜனங்கள் துருபதேசத்தை எப்படி சொல்லுகிறார்கள்? பாடுபடக்கூடாது. கிறிஸ்தவன் என்றால் பாடுபடக்கூடாது. How do they preach to the false doctrine? You should not suffer. If a Christian means you should not suffer. అయితే ప్రజలు దురోపదేశం ఎట్లు చెబుతారంటే క్రైస్తవుడైనలా శ్రమ పడకూడదు. పూర్ణத்தை பற்றி என்ன துருபதேசம்? What about the false doctrine concerning the perfection? సంపూర్ణత గురించి ఏమి దురోపదేశము? பூர்ண பரிசுத்தம் வேண்டாம். We did not have the perfect holiness. సంపూర్ణ పరిశుద్ధము వద్దు. சுபாவத்தின் பூரணங்கள் வேண்டாம். Let us not have the perfection characters. స్వాభావిక సంపూర్ణతలు వద్దు. திடீர் பரிசுத்தம் வேண்டும். The instant holiness we need. హఠాత్తుగా పరిశుద్ధం కావాలి. திடீரென்று பரலோகம் வேண்டும். We want the instant entrance of heaven. హఠాత్తుగా పరలోకం కావాలను. ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? But what do the scriptures అయితే say? లేఖనం ఏమి చెబుతున్నది? பூர்ணராகும்படி கடந்து போவோமாக. Let us go that we should be perfected. సంపూర్ణ అవట వరకై సాగి వెళ్ళుదము. இன்னும் வருகை பற்றி என்ன துருபதேசம்? What about the false doctrine concerning his advent? ఇంకను రాకను గురించిన దురోపదేశం ఏమి? சிலர் வந்து விட்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள். Some people say that he has come down. కొంతమంది వచ్చినారని சிலர் చెబుతున్నారు. குறிப்பிட்ட தேதி வரப்போகிறார் என்று Some சொல்லுகிறார்கள். people are pointing out the particular date. కొంతమంది నియమిత తేదీని రాబోచున్నారని பிரியமானவர்களே, చెబుతున్నారు. இயேசு எப்பொழுது வருவார்? Beloved, when will Jesus come? ప్రియులారా, యేసు ఎప్పుడు நாம் వెంచేసెదరు? நினையாத நேரம் வருவார். He will come in an unaware. మనం తలంచిన సమయంలో వచ్చెదరు. ரகசியமாய் He வருவார். will come in secrecy. రహస్యముగా వచ్చెదరు. அது ஏன் ரகசிய வருகை? Why it's a secret coming of అది God? ఎందుకు రహస్య రాకడా? தேவன் ஒருவருக்கு தான் தெரியுமே தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது. Only it is known only unto God alone and not to other people. దేవునికి ఒకరికే తెలియదు తప్ప వేరే ఎవరికి తెలియదు. அது டாப் சீக்ரெட். It is a top secret. అది చాలా அது ఉన్నతమైన வேற మర్మము. யாருக்கும் தெரியாது. Others do not know it. అది వేరే ఎవరికి తెలియదు. குமாரன் మరి யார்? Even the Son of God knows కుమారుడు not. ఎరుగరు. குமாரனுக்கு தெரிஞ்சுன்னா உடனே சரீரத்துக்கும் தெரிவிச்சிருவாரு. If the Son of God knows it, he will also inform to the body. కుమారునికి తెలిసినట్లయితే వెంటనే శరీరం కూడా ஏன் இந்த தலைக்கு తెలియపరచును. தெரிகிறது, பாடிக்கு தெரியாதா? Will not the body understand what are all in the mind? ఎందుకు శిరస్సుకు The head? తెలియనది దేహమునకు తెలియదా? அது இயற்கையாவே தெரிஞ்சிடும். Naturally it will come to know. అది ప్రకృతి రీతిగానే తెలియను. ஆகையினால் கர்த்தருடைய வருகை ரகசியமா இருக்க போகுது. So the coming of the Lord must be in secret. అందువనే ప్రభు యొక్క రాకడ రహస్యం. யார் போவார்கள்? Who shall go? ఎవరు కొనిపోబడదురు? எல்லாரும் சொல்றாங்க நாம் எல்லாரும் போவோம். Some people all will go. కొంతమంది చెబుతారు మనం అందరం కొనిపోబడదుము. அருமையான வசனம் கொரிந்தியர்ல சொல்லி இருக்கு. நாம் எல்லாரும் என்ன செய்வோம்? In Corinthians, குடிகாரன் கூட ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான். ஏன்னா குடிச்சிட்டே இருக்கிறப்ப மர்வமாயிடுவான். so we shall all be changed. In Corinthians they say even the drunkard said, I will also be caught up when I am in the drink. కొంతమంది చెబుతున్నారు మనం అందరం కూడా రూపాంతరం చెందామని చెప్పి అందువల్ల త్రాగబోతూ కూడా సంతోషంగా చెబుతున్నాం మనం ప్రభు యొక్క రాకడలో వెళ్ళుదము. பிரியமானவர்களே, நாம் எல்லாரும் சொன்ன அர்த்தம் என்ன? Beloved, what do you mean by the term we shall all? ప్రియులారా, మనం అందరం అని చెప్పినప్పుడు దాని యొక్క భావం ఏమి? கொரிந்தியரை சேர்த்து தான் சொல்றார். கொரிந்தியருக்கு தான் சொல்றார். நாம் எல்லாரும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? யாதொரு மரத்தில் குறைவற்றவர்களாய் இயேசு கிறிஸ்து என்ன இரட்சகரை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தார். He speaks only the Corinthians, not unlike us. They are not going behind any gifts, and they are ardently
waiting for the coming of the Lord. మనందరం కొనిపోబడదు అని చెప్పి కొరింథీయులకే చెబుతున్నారు. కొరింథీయుల యొక్క స్వభావం అంటే వారు ఎటువంటి వరములు కూడా లోపం లేని వారు యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షంగా కనిపెట్టుకొనిస్తున్నారు. அவர்களை பார்த்து தான் சொல்றார், நாம் எல்லாரும், நீங்களும் நானும். Only beholding them, you and I, we shall all. వారిని చూసి చెబుతున్నాడు, మనమందరం అనగా మీరు నేను. ஆனா அந்த வசனத்தை படிக்கிற பாவி அக்கிரமக்காரன் எல்லாம் அதை வாசித்து என்ன சந்தோஷம், நாம் எல்லாரும் வருவோமாவோம். But the sinners and the wicked who are going through the word, they say they are happy over the term we shall all. అయితే వచనం చదివి అక్రమస్తులు పాపులందరూ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే మనమందరం కూడా రూపాంతరం చెందారు. யார் மருவமாவார்கள்? Anybody can be transfigured. ఎవరు రూపాంతరం చెందారు? யோவான் சொல்லுவது போல 1 யோவான் 1:3 சொல்லப்பட்டது போல அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாக இருப்பவர்கள் தான் அவரை தரிசிப்பார். 1 and 3 say the people who are just resemble him shall be appeared. 1 యోవాను 1:3 చెప్పినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్న రీతిగా ఉన్నవారే ఆయన దర్శించెదరు. எல்லாரும் போக முடியாது. Not all. అందరూ కూడా కొనిపోబడలేరు. பரிசுத்தாவி பெற்ற எல்லாரும் கூட போக முடியாது. Even the all baptized, spirit baptized people, all spirit baptized people shall never go. ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వారు అందరూ కూడా వెళ్ళలేరు. பரிசுத்தாவி பெற்றும் இயேசுவை போல பூர்ணப்பட்டவங்க, After receiving the Holy Ghost, the people who are prepared as Jesus, పరిశుద్ధాత్మ పొంది యేసు వలె సంపూర్ణత పొందిన వారు அவர்தான் வருகையிலே போவார். only those people will go in his coming. వారే రాకడలో కొనిపోబడలేరు. அதனால இயேசு ஏற்கனவே வந்துட்டாருன்னு சொல்றதும் தப்பு, இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில வரப்போறாருன்னு சொல்றதும் தப்பு. பிரியமானவர்களே, இயேசு நினையாத நேரம் வரப்போகிறார். So the statement said he has already come is wrong. He is coming in a particular day is wrong. And the Lord Jesus Christ is coming in another. అందువల్ల యేసు వచ్చినారని చెప్పడం తప్పు, నియమితమైన తేదీన వచ్చేదారని చెప్పడం తప్పు. కనుకనే యేసు తలంచిన సమయంలో రాబోతున్నారు. 1000 வருஷ அரசாட்சியை பற்றி உள்ள துருபதேசம் என்ன? What about the false sign concerning the millennium? 1000 ఏళ్ల పరిపాలన గురించి దురోపదేశం ఏమి? இப்பவே 1000 வருஷ அரசாட்சி நடக்குதான். Now the 1000 years reigning is taking place. ఇప్పుడే 1000 ఏళ్ల పరిపాలన జరుగుతున్నదట. ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம், ஓனாயும் ஆட்டையும் ஒன்னா கட்டணும், அப்பதான் தெரியும். You did not do anything, you just to tie the jackal and the lamb. ఏమి చేయవద్దు, తోడేలను గొర్రె పిల్లను ఒకటిగా కట్టవని అప్పుడే తెలియను. சிங்கம் பசுவை போல புல்லு தின்னுதா? Or the lions are eating just like the cow the grass. సింహము ఎద్దు వలె గడ్డి మేయిచినదా? சிறு பிள்ளைகள் பாம்பின் குச்சிலே விளையாட முடியுமா? Or all the children are placing their hand in the cockatish pit. పసిబిడ్డలో పాము యొక్క పుట్టలో విరేలు పెట్టి பூமி எங்கும் கர்த்தரை பற்றி அறிவினால் நிரம்பி இருக்கா? நீ டெலிவிஷன் ஆன் பண்ணாலும் இயேசுவை பற்றி தான் கேட்கணும், ரேடியோவை ஆன் பண்ணாலும் இயேசுவை பற்றி தான் இருக்கணும், சினிமாவுக்கு போனாலும் அங்க இயேசுவை பற்றி ஸ்டடி கொடுக்கணும். அப்படி இருக்குமானா 1000 வருஷ அரசாட்சி The நடக்கும். knowledge of the Lord's Christ is filled with the ear. If you just to on the TV or cinema or any other thing, only about Jesus that should be promulgating. భూమి అంతా కూడా యేసుని గురించి యేసు యొక్క జ్ఞానం గురించి తెలియపరచవలను. నీవు రేడియో ఆన్ చేసినప్పటికీ, టీవీ ఆన్ చేసినప్పటికీ, సినిమాకి వెళ్ళినప్పటికీ యేసుని గురించి ప్రకటించవలను. 1000 வருஷ அரசாட்சியில யுத்தம் நடக்குமாயா? Will there be any war? எவ்வளவு பொய் உபதேசம்! It is utter false doctrine. ఏమీ లేదు. 1000 ఏళ్ల పరిపాలన యుద్ధం జరుగున ఎంత అబద్ధోపదేశము. அன்னைக்கு புஷ் எழும்ப முடியாது, சதேம் எழும்ப முடியாது. On the day neither Bush nor Southern should come up. புஷ் will be pushed inside. இயேசுதான் ராஜாதி ராஜாவா இருப்பார். Jesus will be the King of Kings then. యేసే రాజాది రాజుగా ఉండేదరు. அன்னைக்கு இஸ்ரவேல்ல போய் இப்படி எல்லாம் ஏவுகணை விழ முடியாது. ஏன்னா எருசலேம் என்னவா இருக்கும்? Missiles. தலைநகரமா இருக்கும். இயேசு அங்க ராஜாதி ராஜாவா இருப்பார். ஏவுகணை ஸ்கட் கிட்ட எல்லாம் போக முடியாது அன்னைக்கு. The missiles cannot be aimed there. The Jesus Christ will be the King of Kings on Jerusalem. ఇశ్రాయేల్ పట్టణంలో ఈ విధంగా క్షేపణ ఆయుధములను పంపలేము. ఎందుకంటే యెరూషలేమే ముఖ్య పట్టణంలో యేసే రాజాది రాజుగా ఉండేదరు. அடுத்தது சியோனை பற்றி என்ன துருபதேசம்? But what about the false doctrine concerning Zion? తర్వాత సియోన్ గురించి ఏమి దురోపదేశము? சியோன் வெறும் மலை என்று சொல்லுகிறார். Zion is only a plain mountain. సియోన్ అనేది ఒక గుట్ట కొండని చెబుతున్నారు. வேதம் சொல்லுகிறது குணாதிசயங்கள் நிறைந்த இடம்தான் சியோன். To say it is a place that is called Zion is full of characters. లేఖనం చెబుతున్నది గుణాతిశయం చేత నింపబడిన స్థలమే సియోను. அங்கே தேவன் வாசமாயிருப்பார். Here the Lord will be abiding. అక్కడ దేవుడు నివసించెదరు. 44,000 பேர் இருப்பார். 144,000 people will be there. 144,000 మంది ఆయనతో కూడా ఉండేదరు. அவர்கள் தேவனை சேவித்தவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர். They will be serving and doing ministry for God. వారు దేవుని సేవించుచు ఆయనకి సేవ చేసేవారు. ஆகையினால் அருமையான தேவனுடைய So ஜனமே, beloved people of God. కనుకనే ప్రియమైన దేవుని జనమా, இப்பேற்பட்ட பலவிதமான அந்நிய போதனைகள் இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறது. So there are so many false doctrines are in this world. ఇటువంటి పలువురు అన్య బోధలు ఈ లోకములో కనబడుచున్నవి. அந்த துருபதேசத்துல சிக்கி கொள்ளாமல் இருக்க, Be not carried away with that. ఆ యొక్క దురోపదేశంలో చిక్కుకొనకుండా ఉండుట அந்த కొరకై, துருபதேசத்தினால் நாம் விழுந்து போகாமல் இருக்க, Then we come fall a prey to these false ఆ doctrines. యొక్క దురోపదేశం చేత మనం పడిపోకుండా ఉండుట కొరకై. எபிரேய நிருபக்காரன் என்ன சொல்லுகிறார்? What does the writer to the Hebrews say? హెబ్రీయుల కర్త ఏమి చెబుతున్నాడు? இருதயம் கிருபையினாலே ஸ்திரப்படுவது நல்லது.
the heart be established with grace, it is a good thing. హృదయము కృప చేత స్థిరపడట మంచిది. ஏனென்றால் எங்கே கிருபை இருக்கிறதோ அங்கேதான் சத்தியம் குடிகொள்ள முடியும். Because where there is grace, there can be only the abode for truth. ఎందుకంటే ఎక్కడ కృప ఉన్నదో అక్కడే సత్యము నివసించగలదు. கிருபையும் சத்தியம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கதான் இயேசு இருப்பார். Where there is grace and truth are together, then there only Jesus will be there. కృప సత్యం ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడే యేసు ఉండెదరు. ஆகையினால் இப்ப எல்லாரும் நம்ம அந்த கிருபைக்கு ஒப்படைப்போமா? So shall we all commit ourselves for that grace? అందువల్ల ఇప్పుడు అందరం కూడా ఆ కృపకు అప్పగించుకుందామా? எல்லாரும் இப்ப உங்க இருதயத்தை மட்டும் கிருபையினால் நிரப்பிக் கொள்ளுங்க. All should fill பிறகு your வீட்டுல heart. போய் வயித்தை நிரப்பிக் கொள்ளுங்க. Then you go to your house and fill your belly. అందరూ కూడా హృదయమును కృప చేత నింపుకోండి, ఇంటికి వెళ్ళి మీ కడుపును నింపుకొనుడి. ஆண்டவர் இருதயத்தை மேல வச்சிருக்காரா வயித்தை மேல வச்சிருக்காரா? Where is the heart? Is it above the belly or under the belly? దేవుడు హృదయమును పైన పెట్టినారా కడుపును పైన పెట్టినారా? இருதயம் தானே மேல இருக்கு. The heart is above. హృదయమే కదా పైన ఉన్నది. நீங்களும் மேலான இடம் முதன்மையான இடம் இருதயத்துக்கு கொடுங்க. You must also give the important place, the higher place to the heart. మీరు కూడా ఉన్నతమైన స్థానము ప్రథమ స్థానము హృదయానికి ఇవ్వండి. கீழான இடமும் இரண்டாவது ஸ்தானமும் நீங்க வயிற்றுக்கு கொடுங்க. Second place and the lower part is given for the belly. క్రింద స్థానము ద్వితీయ స్థానము మీరు కడుపుకి ఇవ్వండి. இப்ப எல்லாரும் இருதயத்தை கிருபையினால நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டும். All should fill your heart with grace. అందరూ కూడా హృదయమును కృప చేత నింపుకొనవలెను. அப்படியானால் சத்தியம் உங்களை பாதுகாக்கும். If so, the truth shall guard you. ఆ విధమైన సత్యం మిమ్మల్ని కాపాడు. கிருபை இருக்கும் இடம் அதுவே சத்தியம் இருக்கும் இடம். The place where the grace dwells is the dwelling place of the truth. కృప ఉన్న స్థానమే అదిలో సత్యముండు స్థానమైనది. அப்படியானால் துருபதேசத்துல நீங்கள் விழுந்து போக மாட்டியா? If so, you will shall never fall for this false doctrine. ఆ విధమైన మీరు దురోపదేశంలో పడిపోలేరు. கர்த்தர் மேன்மையான உபதேசத்தை நமக்கு The தந்திருக்கிறார். Lord has given the most excellent doctrine. దేవుడు శ్రేష్టోపదేశం మనకి ఇచ్చినారు. அருமையான பரிசுத்தவான்களை The தந்திருக்கிறார். Lord has given a pleasant saints of ప్రియమైన God. పరిశుద్ధులు మనకి ఇచ్చినారు. கட்டுப்பாடு உள்ள ஒரு சபையை The தந்திருக்கிறார். Lord has given the church of discipline. కట్టుబాటు గల ఒక సంఘం మనకి ఇచ్చినారు. நாம் நம்மை முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுப்போமானால் If we only give ourselves completely, మనల్ని మనం పూర్తిగా అప్పగించుకుని ఎలా நாம் இயேசுவை போல மாறலாம். we shall be changing as Jesus. మనం యేసు వలె మారవచ్చును. ரட்சிப்பை பெறுங்கள். You receive the salvation. రక్షణ உண்மையான ஞானஸ்நானத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். You give yourself for the true doctrine of నిజమైన baptism. బాప్తిస్మం அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு பரிசுத்தாவியை பெறுங்கள். Receive the Holy Spirit with the sign of the unknown tongue. అన్య భాష సూచనతో தெய்வீக சுகத்திலே உறுதியாய் நில்லுங்கள். You be firm in the divine healing. దైవిక సత్తులో స్థిరముగా నిలబడి பாடுகளுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். You give yourself for the suffering. శ్రమలకు అప్పగించుడి. பூர்ணராகும்படி கடந்து போங்கள். You go and pass away to receive the perfect. సంపూర్ణుడు వరకై సాగి వెళ్ళుడి. வருகைக்காய் தவித்துக் கொண்டிருங்கள். And you be ardently waiting for his coming. రాకడ కొరకై కాచుకొని 1000 வருஷ அரசாட்சியிலே காணப்படுங்கள். Be found in the millennium. 1000 ఏళ్ల పరిపాలన కనబడుడి. சியோன் மலையிலேயோ சியோன் மலையிடத்திற்கோ வந்து சேருங்கள். Zion and to the nether parts of the Zion and come and arrive. సియోను పర్వతంపై సియోను పర్వతం వద్దకు వచ్చి చేరుడి. இந்த அனுபவத்துக்கெல்லாம் உனக்கு என்ன தேவை? What do we actually need for all this experience? ఈ కనుగోలన్నిటి కొరకై మనకేమి கர்த்தாவே நான் కావాలి? சத்தியத்தை அறிகிறேன். Lord, I am coming to know of the truth. ప్రభువా నేను సత్యం ஆனால் அந்த ఎరుగుచున్నాను. சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்கக்கூடிய கிருபையை தாரோன்னு கேளுங்க. Lord, give me the sufficient grace to walk up to the truth. అయితే సత్య ప్రకారం జీవించిన కృప నాకు విస్తారముగా ఇమ్ము. நான் ரட்சிக்கப்படும்படி எனக்கு கிருபை வேணும் என்று கேளுங்க. Ask the sufficient grace that I should be saved. నేను రక్షించబడగలగాయి నాకు కృప ஞானஸ்நானம் எடுக்க కావాలి. கிருபை வேணும் என்று கேளுங்க. Ask for the grace to be baptized. బాప్తిసం పొందిన కృప కావాలని చెప్పాడు. பரிசுத்தாவி பெறும்படி கிருபை வேணும் என்று கேளுங்க. Ask grace for the anointing of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మను పొందిన కొరకై కృప కావాలని தெய்வீக ஆரோக்கியத்தை சுகத்தை அனுபவிக்க எனக்கு கிருபை வேணும் என்று கேளுங்க. You ask, demand the grace in order to enjoy and experience the divine health and divine healing. దైవిక ఆరోగ్యమును సుఖమును అనుభవించిన కొరకై నాకు కృప ஆடுபட எனக்கு కావాలి. கிருபை வேணும் ஆண்டவரே. Lord, I need sufficient grace for the life of suffering. பூர்ணப்பட எனக்கு கிருபை வேணும் ஆண்டவரே. Lord, give me grace to be perfected. సంపూర్ణపడు కొరకై కృప உம்முடைய வருகையில போறதுக்கு எனக்கு கிருபை வேணும் ஆண்டவரே. Lord, give me grace that I should be caught up in his coming. రాకలో కొనిపోబడు కొరకై నాకు కృప కావాలని దేవుడు. உம்மோடு ஆளுகை செய்ய எனக்கு கிருபை Lord, give me வேண்டும். grace that I should rule along with you. మీతో ఏలుబడి చేయడం కొరకై నాకు కృప சியோனுக்கு போக కావాలి. எனக்கு கிருபை Give me வேண்டும். grace to go to Zion. సియోనుకు వెళ్ళవాలంటే నాకు కృప சியோன் కావాలి. மலையிடத்திலே நிற்க எனக்கு கிருபை வேண்டும். Give me grace to stand in the nether parts of the Mount Zion. సియోను కొండ వద్ద నిలబడుకు నాకు కృప కావాలను. இயேசு இங்கே இருக்கிறார். Jesus is in our midst. యేసు ఇక్కడ ఉన్నారు. இவ்வளவு நேரம் அவர் சத்தியத்தை சொன்னார். Until this time he has been telling the ఎంతసేపు ఆయన truth. సత్యమును బోధించెను. நீங்கள் போகும் முன்னே உங்களை கிருபையினால் நிரப்பி உங்களை அனுப்ப போகிறார். He's going to fill you up with grace before you leave. எல்லாரும் கிருபையினால் நிரப்பிக் கொள்ளுங்க.